हेलो फ्रेंड्स, मु ममता मो अन्नपूर्णा किचन को आपण मानकु स्वागत करुच्ची। आसंतु आज आमे बनैबा साग तरकारी, खड़ा साग तरकारी। खड़ा साग तरकारी पई कोन कोन सब सामग्री दरकार ताकू मु कहि दउची। प्रथम रे गोटे आलू मु ताकू चोपा छड़ी काटी देइची। दुईटी बाइगण, 150 ग्राम रो बोईतालू बा डाकू कहंती जो कखारू, आउ दुईटी पोटल, 4टी झुडंग ताकू मु टिक टिक काटी देइची। आउ पणस मंजी जो पाचिला पणस खाई सारा पर जो मंजी से मंजी रु 5टा मु ताकू काटी देइची। आउ 100 ग्राम ठू टिके कम हब बुट बुट डाली को मु आधा घंटे खंडे पानी रे बतरेई करी ताकू छांकी देइची। टिके नड़िया कोरी देइची। आउ 2 चामच रे सोरिष एवं हाफ चामच जीरा, सुखिला लंका और 5 पाखुड़ा खंडे रसुण को ताकू मु ग्राइंडिंग कर देइची। सुखिला लंका, हलदी, फुटण, लंका गुंड, टिके करी पाउडर, सोरिष तेल और पियाज मु टिके पतला पतला काटी देइची। गोटे टमाटो, किछि साग पत्र जो खड़ा साग आमे आनी थिले से खड़ा को मु काटी देइची एवं ता पत्र को आमे तरकारी रे पकेबा ओ लूण आ पानी एतिकी हेले हमरो साग तरकारी हे जिवो। आसंतु आमे साग तरकारी बना। गैस ऑन करिबा। हमर कढ़ई तातिलाणी। आमे किछि सोरिष तेल पकेबा। एथिरे 50 ग्राम खंडे सोरिष तेल आपण पकेबे। सोरिष तेल रे बेसर तरकारीटा बहुत भलो हुए। देखंतु हमर तेल तातिलाणी। वर्तमान आमे हाफ चामच फुटण पकेबा। गोटे सुखिला लंका पकेबा ओ काटिकी रखिथिबा पियाज को पकेबा। पियाज को टिके भाजी हला भलिया पूरा गोल्डन ब्राउन हला परे हमें आउ सब पकेबा। देखंतु हमर पियाज भाजी आसलानी। एथिरे हमें हाफ चामच लंका गुंड पकेबा। लंका गुंड पकेबा। हलदी गुंड पकेबा। गोटे चामच छोट चामच रे हलदी गुंड पकेबा। ताकू टिके भाजीबा पर्यंत छाड़दबा। तापरे देखो हमर पियाज पूरा भाजी आसलानी। एबे हमें जो बुट को बतरे थिले ताकू पकेबा। बुटटा आपण घंटे खंडे बतरेबे ना आधा घंटा बतरेबे भी हो। आगुरी न बतरेले बुटटा परिवार सिझीबनी। एबे आमे परिबा पकेबा। एबे आमे आलू एवं कखारू, अधिकांश लोक को बोईतालू भी कहती, एवं खड़ा पणस मंजी, झुडंग एवं बाइगण और पोटल को पकेदबा। आमे लूण पकेबा। गोटे चामच लूण पकेबा। चलई दबा भल भाव मिसई दबा। एबे आमे बाटिकी रखिथिबा जो बेसर ताकू पकेबा। आमे तेलरे पकेलेनी कोन पाई, तेलरे जदि आपण बेसर पकेदेबे ताहले पिता लागिवो। आपण जेते बेले बेसर तरकारी करिवे, तरकारी करिवार आधा घंटे पूर्वरु आपण बेसर को बाटी देइथिबे। सांगे सांगे जदि आपण बेसर बाटिकी पकेइबे ताहले तरकारीटा पितुलिया टिके लागिवो, टिके पिता पिता लागिवो। तेनु करी आपण जेते बेले बेसर तरकारी करिवे आधा घंटे पूर्वरु आपण बेसर बाटिकी रखिबे। भल भाव आपण मसला को परिवा सहित मिसई देबे।
ଆପଣ ଏବେ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ତା ଦେହରେ ଢାଙ୍କି ଦେବେ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ଟିକେ ଚଲାଉଥିବେ, ନହେଲେ ମସଲା ଲାଗିଯିବ। ମସଲାକୁ ଆପଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚଲାଉଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋ ପକାଇବା। ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବେଶୀ ହାଇରେ ଦେବେନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଦେବେ। ଦେଇକିରି ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ ପରିବା। ଦେଖିବା ଆମର ପରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପରିବା ଅଧା ପ୍ରାୟ ସିଝିଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ ହାଫ୍ ଚାମଚ କରି ପାଉଡ଼ର ଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ତାକୁ ମିଶେଇ ଦେବା। ଆମର ପରିବା ପ୍ରାୟ ଅଧା ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକିରି ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବା। ଅଧ ଗିନାଏ ପାଣି ଦେଲେ ସିଝିଯିବ। ବାକି ଯେଉଁ ସିଝିନି ପରିବା, ଅଧ ଗିନାଏ ପାଣି ଦେଲେ ଆମର ପରିବା ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବେ, ହାଇ ରଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ମରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବା ଅଧା ସିଝା ହେଇ ରହିଥିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଷିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସିମ୍ କରିକିରି ଦେଖିବା। ଆମ ପରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପରିବା ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଶାଗ ପକାଇବା। ଶାଗଟା ଶେଷରେ ପକାଇବା, କାହିଁକି ନା ଶାଗଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ସିଝିଯିବ। ଆମର ପରିବା ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମ ଶାଗ ପତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଝିଯିବ। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ନଡ଼ିଆ ପକାଇବା। ନଡ଼ିଆ ପକାଇବା। ନଡ଼ିଆଟା ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ନଡ଼ିଆର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ଏଇ ବେସର ତରକାରୀରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଏକୁ ବାହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ତରକାରୀ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶାଗ ତରକାରୀ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଧଣିଆ ପତ୍ରରେ ଆକୁ ପ୍ଲେଟିଂ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶାଗ ତରକାରୀ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।